से नारी हेला आज्ञा अर्थमंत्री हाँ मुदी नवीन दुई भाई मुदी बचन नवीन पाणई रामकृष्ण बाबू इस्तफा देले निज बाप स्थाने निज बासस्थाने आसी रहिले के लाग्यो जे ए किनी पास आ नाय करछु भाईके देखले बहुत पढछु ना तो काढे से नहुछु रे आ तू काढे सिनो तो ये दिन हो ना घर नाही गोट दिन फाउजो कहथुला कहला हइलो होडी ताको पडसार तुल मारलो सब दिन लागुची कहला होडी मु खाली गला पर तू मत खाली चिकुतु आका गला पर तू चिकुतु से छाड़ दो दूर बढ़िया कर देबे कहले से भाई ना 3-4 दिन 5 दिन खाले सब दिन लागिला लागिलो गोट दिन छाड़ देलो सब बाड़ी की दांत माता भांगी देले सब गेट नाय ए हां ए भुला मन बाया मन हाँ। काहे की हेउ छन छन ए भुला मन बाया मन काहे की हेउ छन छन तमर निज गाँ को गाँ कोन कोन दरकार की हाँ टिके दरकार आकर सियारे बुगुडा आकर ताळपडा ताळपड़ा हेले मारे दुईटी मंत्री रो गोटिए नारी हां हां हेले से मंत्री दी लोक कोठे गोटे गोपिया मंत्री आ गोटे कुष्ठ भंडारी आगे हे से मंत्री दुई जण अछंदी बड़ देउळ रे तांको अर्थ मंत्री नारी की आज्ञा रखंदी संगरे किमिंतिका अर्थ मंत्री लक्ष्मी महामाई सिमिंतिका नारी आउ ए जगत रे नाही ए नमस्ते को मोला मागो सागर दुल्हनी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी बिटू पाटरानी नमस्ते कमला मागो हरि घर छार न जाति न जानै पानी चंडालुणी किंचित भगवती मोर घेन कमलनी दांडे दांडे जाऊथिले विष्णुप्रिय राणी सही न पारिले चंडालुणीर दहिनी पद्म फूल देखि तांग बोलिला श्रद्धा दुई पाद देई मात पद्म हेले उभा चंडालुणी घर गोटी पाइला कोशोभा लक्ष्मी विजय करिछंती कि उपमा देबा हे लक्ष्मी विजय करंती उपमा देबा लक्ष्मी प्रसन्न होइली दुख नासिबी तोहर केड़ा जन यार आज्ञा हे चंडालुणी कहू अछि सिरे करो देई की बर मागी मा तो मागी न जानई गोगेष्ट कुदेबु मोर लखे पद्मगाई कुबेर समान धन देबु मा तो तुही कोड़ कुनंदन देह
ବାପା ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜଣେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦେବତା ବଳରାମ ବା ବଳଭଦ୍ର ହଁ ହଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କି ଧନ ଧନର ଅଧିପତି ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଶ୍ରୀହା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ମା ଗଲେ ବୋଲି ମୁଦି ନବୀନ ଦି ଭାଇ ନବୀନ 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନବକଳବର ହୁଅନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ନାଥ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନବୀନ ନବୀନ ମୁଦି ହେଲେ କି ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ବଳରାମ କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯୋ କଥା କାଗଜରେ ସନ୍ତି ଲେଖିଣ ଗାହାଣ ଗୀତର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ସବାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଦେଲେ ସେହି ବଳରାମ ନାରାୟଣ ଗୁଡାକି କରି କହିଲେ ବଚନ ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାର ଜାଗା ଚାର ବାହୋଇ ରହିଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ନାନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ବିଚାଳ କରାହଉଛି ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଦେଣୁ ଅଛି ବହି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି ହାରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ତୁ ତୁଳରେ ଯାଇ ମାତ୍ର ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ମାଇପକୁ ଘେନି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ରହିବୁ ହେଲେ ଭାଇ ବାପା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆମର ଅର୍ଥଟା ହବ ଇଆଡେ ଗଲାନି କାହିଁକି ଆମେ ଆଉ ସିଆଡେ ଯିବା କି ହଁ ତମେ ଖାଲି ଧାଡୁଛ କଥାଟା ବୁଝିବ ଯଦି ହେଲାନି ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସେ ନାରୀ ହେଲା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜିଲାରେ ଏ କାଢିବା ନା କୋଠେ କୋଠେ ଅଛି କାଢିବା হেল বিশেষ ঘোষণা সাগরপল্লী গ্রাম নিবাসী ସେ ନାରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ অর্থমন্ত্রী হ্যাঁ ମୁଦି ନବୀନ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁଦି ବଚନ ନବୀନ ପାଳଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନିଜ ବାପ ସ୍ଥାନେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନେ ଆସି ରହିଲେ କି ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କରଛୁ ବାଇକି ଦେଖିଲେ ବହି ପଢୁଛୁ ନାଇଁ ତୁ କାଢେ ସେ ନଉଛୁ ରେ ଆଉ ତୁ କାରେ ସିନ ତୁ ये दिन हो ना घर नहीं गोट दिन फाउजो कहतुला कहला हइलो होडी ताक पड़सार तुल मारल सब दिन लागुची कहला होडी मु खाली गला पर तू मत खाली चिकुतु आका गला पर तू चिकुतु से छाड़ दो दूर बढ़िया कह देबे कहले से भाई ना 3-4 दिन 5 दिन खाले सब दिन लागिला लागिल गोट दिन छाड़ देलो सब बाड़ी की दांता माता भांगी देले सब ए हां ए भुला मन बाया मन हाँ। काहिकी हेउ छन छन ए भुला मन बाया मन কাহিনী হেউছন ছন ତମର ନିଜ ଗାଁ କୋ ଗାଁ কোন কোন দরকার কি ହଁ ଟିକେ ଦରକାର ଆକର ସିଆଡେ ବୁଗୁଡା ଆକର ତାଳ ପଡା ତାଳପଡା ହେଲେ ମାରେ
ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦି ଲୋକ କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଗୋପୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଜ୍ଞା ହେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ କି ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। କିମିତିକା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ ସିମିତିକା ନାରୀ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର दुल्हनी ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ बिटू पाटरानी नमस्ते कमला मागो हरि घर रानी छार न जाति न जानै पनि ଖାଇବେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କିଞ୍ଚିତେ ଭଗତି ମୋର ଘେନ କମଳଣି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣିର ଦଇନି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବୋଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତ ପଦ୍ମ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କୋଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରନ୍ତି କିସ ଉପମା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ प्रसन्न होइली दुख नासिबी तोहर आज्ञा हे चंडालुणी कहू अच्छी सिरे करो दे कि बर मागी मा तो मागी न जानई गोगेष्ट कुदेबु मोर लखे पद्मगाई कुबेर समान धन देबु मात तुही कोड़कु नंदन देह ताकु सुना बाही चारि जुगे बसी दियो मोर पद पाई बापा मु जहा लक्ष्य करी कहूँ आज्ञा बृहत्म लक्ष्मी पुराण दुईटी मंत्री गोटे नारी जड़े हेले मंत्री जगतर नाथ जगन्नाथ आउ जड़े मंत्री हेले देवता बलराम बा बलभद्र अर्थमंत्री आज्ञा अर्थ की धन धनर अधिपति हेले माँ लक्ष्मी जो दिन मार्गशीर मास माणवसा गुरुवार रे श्रीहा चंडालुणी घर को माँ गले बोली मुदी नवीन दी नवीन 12 वर्ष को थरे नवकल बर हुंती जगतर नाथ नाथ तेणु तांको ना हेला नवीन नवीन मुदी हेले कि आज्ञा बलराम बलराम किमिति केमिति आज्ञा हे विदुष मंडली डेरंतु श्रवण जो कथा कागजरे छंती लेखिण गाहण गीतर नाही आदि अंत सबारे बसी अछंती जानिबा पंडित जानी देले सही बलराम नारायण गुडाकी करी कहिले वचन
ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଜାଗା ଚାର ବାହୋଇ ରହିଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଘର ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ନାନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏହିପରି ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ବିଚାଳ କରାହଉଛି ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଦେଣୁ ଅଛି ବହି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି ହାରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ତୁ ତୋଳରେ ଯାଇ ମାତ୍ର ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ ମାଇପକୁ ଘେନି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ରହିବୁ ହେଲେ ଭାଇ ବାପା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆମର ଅର୍ଥଟା ହବ ଇଆଡ଼େ ଗଲାନି କାହିଁକି ଆମେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବା କି ହଁ ତମେ ଖାଲି ଧାଡୁଛ କଥାଟା ବୁଝିବ ଯଦି ହେଲାନି ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସେ ନାରୀ ହେଲା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜିଲାରେ ଏ କାଢିବା ନା କୋଠେ କୋଠେ ଅଛି କାଢିବା হেল বিশেষ ঘোষণা সাগরপল্লী গ্রাম নিবাসী କିଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ନାରୀ আহা ସେ ନାରୀ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ নাই গলে কি আজ্ঞা ନାହିଁ କଲି হেলানি হেলানি আজ্ঞা মঙ্গলে অইলা উষা বিকত রাজীব দোষা জানকী দর্শন তৃষা হৃদয়ে বহি কর পল্লব নিহার মুক্তা ধরি উপহার সতীঙ্ক বাস বাহার প্রাঙ্গণে থাই কল কণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা দর্শন দিয় সখী রাতি পাহিলা
প্রথম প্রশ্নের উত্তর ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ନାଇଁ କରୁଛ ବାଇକ୍ ଦେଖିଲେ ବହି ପଢୁଛ ହେଇଗଲା 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 ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଘଇତା ଗର୍ଭବାସକୁ ତା ମାଇ ପଇନ୍ଦିକା ନଦିଣ୍ଡା এই